and welcome to Goa News Now friends. आयज जो टॉपिक आसा आमचे फुड्यान इट इज अ रियल व्हेरी सेन्सिटीव इशू बिकॉज तुमकां खबर आसतलें हालींच एक 14 वर्साची मायनर चेडू शी वॉज रेप्ड बाय वन लोकल हेयर बिर्ला जुवारी नगराचो बाय नेम लमाणी 33 years old man. ही हॅज बीन अरेस्टेड आनी तेजे उपरांत पुलीस हॅव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटींग द केस. हे एक इशू जाले पण एक जे आमकां कळून आयलेलो आसा दॅट जुवारी नगर or you can say Birla, which is having a Zuari Nagar slum in it, in Sakwal Gawan. In this village, there have been reports of many cases, but चडशे केसीस पुलिसा कडेन पावना. आनी हेच बाबतीन हेजे जे पयलीं आमदार आहले आनी तेजी पयलींसून एक इनिशिएटीव चालू आसलेले टू एन्श्योर दॅट दीस विलेज or at least in Kortalim constituency there should be a separate police station. हे जे पयलीं जे इनिशिएटिव्स आसले that it was for the Zuari Nagar, but today it has come to light that the MLA Anton Vaz himself wants to make a police, get a police station and in a centrally located area which is in Kortalim. So तेजी आयज मागणी आसलेली. He has also asked the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. So what happened when he met with the Chief Minister and what was his demand? You listen to that first and then I'll join you back. Police station जावचे म्हणून कित्या खातीर चित्ता आनी खंय घालपाचे कितें मेळ्ळें आश्वासन? कितें आसा आमी एक प्रपोजल मांडला आनी आमचे कोर्ताली जे सरपंचान तेंच्यानूय एक प्रपोजल दिल्लो आसा जे आमचे कोर्ताली तुमकां खबर आसा कोर्ताली म्हणल्यार आमचे सारके मिडल जावं केलोसी जाल्यार आमी सेंटर पडटा, वेलसांव जाल्यार सेंटर पडटा, कांसावली जाल्यार सेंटर पडटा, सांकवाडी जाल्यार सेंटर पडटा. तो आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तो आमचो एक सेंटर आसा, सेंटर पॉयंट आसा. ताका लागून आमी डिमांड केला बाबा आमचे कोर्ताली जे पुलीस स्टेशन येवचें कित्याक आमकां भरपूर प्लेस आसा जो कॉम्प्लेक्स व्हडलो कॉम्प्लेक्स आसा थंय घालून आमकां दिवचो वचून आमी प्रपोजल मांडलेलो आसा. वेर्णा पुलीस स्टेशन जुडिक्शन चड आसा म्हणून घातला की तांचेर तितलो हें येवचो न्हू, तितलो पेज येवचो न्हू म्हणून आमकां दिसता आमकां सेपरेट तर पुलीस स्टेशन जालें जाल्यार आमकां सगळें बरें पडटलें. सीएमा कडेन उलयले ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला आनी सेवान तेचेर इन्शुरन्स दिला पळयात. ऐकला तुम्ही the MLA wants police station because he knows that this area which is Goa's one of the densely populated area requires a full-fledged police station. Currently जो police station आसा ते वेर्ना police station serves for this whole big area आणि तेजेत खातीर लोकांक खूब त्रास जाता if there is a complaint to go to वेर्ना. इनिशियली जे कंप्लेन सपोज कोणाचे कंप्लेन आहा जाल्यार दे गो टू बिर्ला आउटपोस्ट आनी तेजे उपरांत द कंप्लेन गेट्स फॉरवर्डेड टू वेर्ना पुलीस स्टेशन विच इज फार ऑफ आनी लोकांक खूब त्रास जाता. सो हेजेच बाबतीन आयज आमचे वांगडा उलोवपाक सांकवाल पंचायतीचे पंच मेंबर्स आसा इन्क्लुडींग दी डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्लेबाब आनी हेंचे सगळ्याची एक ड्रीम एक मागणी आहा दॅट समहाव दीस कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर एक एक्सक्लुजीव पुलीस स्टेशन जावपाची गरज आसा. सो गिरीश बाब कित्या खातीर तुमकां दिसता की हो पुलीस स्टेशनाची जे तुमी सगळे मागणी करता आयज MLAनी सुद्दां मागणी केला की गरज आसा? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एकूच सांगपा पळय MLAन सुद्दां आयज आमच्या CMA फुडें सुद्दां मागणी केल्या. इट्स व्हेरी गूड थिंग आनी आमकांय बरें दिसलें की बिकॉज थ्रू MLA कितें तरी बरें तरी कितें पोलिटिशन हाडपाकूच जाय. कितें तुमी पयलें आसतलो तुमकां आमचे एकूच आउटपोस्ट आहा पुलीस आउटपोस्ट एंड तुमी पयलें पॉप्युलेशन ऑफ जुवारी नगर यू कॅन सी ओनली आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली जुवारी नगर. जुवारी इतलें पॉप्युलेशन जाल्लें की देर आर लॉट्स ऑफ क्रायम्स. पण क्रायम्स जाता पण क्रायम्स भायर येना बिकॉज एनीथींग हॅपन्स दे गो टू द आउटपोस्ट एंड थिंगाय स्टाफ कमी आहा. देन दे हॅव टू गो बॅक टू द वेर्ना पुलीस स्टेशन. दे हॅव टू इन्फॉर्म अबाउट दॅट ना थिंगाच्यान मागीर ऑफिसर येतले. सो द क्रायम जाता पळय थिंगा पॅकअप जाता ते. देर इज नो सोल्युशन फॉर दॅट. इवन तुम्ही पयलें लेटस्ट इशू काल एक रेप केस जालें आनी लक्ष्मण म्हणून एक भुरगो फ्रॉम लमानी कॉलनी एंड ही द इशू वॉज वेन आनी चेडू जे शी वॉज जस्ट 13 or 14 years old चेडवा वांगडा. म्हणजे देर आर सो मेनी रेप केस म्हणटा देर आर सो मेनी केसीस लॅकिंग बिहायंड. इफ यू तुमी सपोज तुमी कोणा तरी भितर गेल्यात कळटा यू कम टू नो देर आर सो मेनी केस बट नो देर इज नो कन्क्लुजन फॉर दॅट. बेस्ट सिंपल जाता कॉम्प्रोमाइज जाता देर आर सो मेनी नॉट सो आय थिंक वॉट एवर सोल्युशन फॉर रिगार्डिंग वन पुलीस स्टेशन शूड बी कम अप हाडपाकूच जाय बिकॉज वेर्ना इट्स टू फार फॉर अस. हेजे पयलीं प्रपोजल येयल्ले सुद्दां आसा की देर शूड बी अ पंचायत येयल्लो पण बिकॉज ऑफ जाग्याक लागून आमचे कितें इशू ते सायडीन उरले आनी तशेंच उरले. सो वी हॅव टू ब्रिंग इट आउट. ताका लागून कितें सोल्युशन काडपाचें
ऑल्सो आय रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल CM बिकॉज हू विजिटेड आमचे आज कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी विजीट केल्लो, सो आय रिक्वेस्ट हिम ऑल्सो बेगीनशे हे मातशें जालें कितें वी कॅन हॅव अ कंट्रोल ऑन द क्रायम वॉट इज गोईंग ओवर इन दीस मोस्टली क्रायम मोस्टली जुवारीनगरानूच जाता, सो वी कॅन हॅव अ कंट्रोल ऑन इट. That is my request. And also our honorable MLA also made a request, same request from our side to have a police station. एक ॲडअप करपा सोदता व्हिवर्स की जे आमचे कडेन जेन्ना आमी उलयताले अर्ज एक NGO आसा वास्को भितर काम करता प्लस सबंद गोंया भितर काम करता, तेंचो एक रिपोर्ट आसा स्पेशली फॉर जुवारीनगर स्लम्स, आनी एज पर देर रिपोर्ट खुबशे मायनर भुरगे यू नो आयदर दे आर स्पेशली दी गर्ल चायल्ड आयदर दे आर विक्टीम ऑफ इव टीजिंग नाजाल्यार यू नो हॅरेसमेंट, थोडेशे फिजिकल असॉल्टूय जाता, पण चडशी केसीस पुलिसा कडेन पावना बिकॉज मोस्टली द पेरंट्स आर पुअर आनी ते भिता जर ही केस भायर आयले जाल्यार देर विल बी प्रॉब्लम फॉर द फॅमिली इन फ्युचर. सो हे सगळे जे तुमी पळयता रिपोर्ट्स आसा NGOचे रिपोर्ट्स आसा यू नो पीपल आर फेसींग प्रॉब्लम एंड हाव यू हॅव नोन टू यू नो सर्टन अदर इश्यूज की कितलेशे हांगा गुंडागर्दी वाडला अशें म्हणूंक शकता. आयज जे खुबशे चोरयो जाता आमी पळयता कलंगूट सुद्दां जाले जाल्यार खंय ना खंय बिर्ला जुवारीनगराचो एक भुरगो इनवॉल्व आसता नाजाल्यार एटलीस्ट नांव आसता रेजिडेंट ऑफ जुवारीनगर बिर्ला. सो तुमचें कितें म्हणणें आहे? पयलें सेम स्टोरीचेच तुमी स्टोरी उलयल्या पळय, तुमकां खबर आसा लास्ट मंथ दिसता 2 म्हयने पयलीं MES कॉलेज इव्हेंट शूट आउट जालें. देर वॉज अ चोर येयले तेंच्यांनी डायरेक्ट शूट केलें एन इव्हेंट. सो यू कॅन थिंक द वे सो इट्स सच अ बिग क्रायम्स गोईंग ऑन इन अवर लोकेलिटी बिकॉज पुलीस सुद्दां हाऊ दे वील कंट्रोल तेंकां कितें वाय वी आर सेइंग वी नीड अ पुलीस स्टेशन ओवर बिकॉज वी कॅन बिंग सो तेंकां कितें दे गेट अ चान्स ना तेंकां लोकांक क्लोजर बाय सो दॅट दे गेट कंटिन्यू तेंकां दे कॅन हॅव अ वॉच ऑन ईच एंड एवरी एरिया बिकॉज वेन अ एरिया बिकम बिग वी कांट ब्लेम द पुलीस ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट कंट्रोलेबल अंडर दे कांट कंट्रोल इट ना बिकॉज तेंकांय स्टाफ कमी आसा. सो वी कांट ब्लेम एनीबडी बट एनी हाव टू कंट्रोल ऑल दीस वी नीड अ सेपरेट पुलीस देन ओनली सच कायंड ऑफ थिंग्स कॅन बी कंट्रोल्ड. आणि संतोष बाब यू आर यू नो पंच मेंबर ऑफ वन ऑफ द इंटलॅक्च्युअल एरिया, तुमचे जे लोक रावता शिक्षीत चड लोक आसा आनी तेंचीय सेम मागणी आसा, खुबशे वर्सां जालीं हेच मागणी आसा. गोवा न्यूजाच्या माध्यमान हांव हें सांगपाक सोदतां की आज एंथोनी बाब आनी CM हांगसर येयले. 2-3 उजघाटन आसली ती तेंच्यांनी केली, ZP ऑफिसाचें उजघाटन तेंच्यांनी केलें. हांगाय ते पडलेले आहा ते खुबशे दिसांनी अशेंच पडलेले आहा ते ताका आयज कोणाक इन्चार्जी दिवना चार्ज दिवना ताका नायदर ते रिपेर करून ऑक्शनाचेरूय घालूना. सो हांगा तेंच्यांनी फोकस केलो, हांगासर येवन पळयलें म्हाका खूब बरें दिसता की एंथोन वाज इतको इनिशिएटीव घेता की सांकवाळच्या लोकांक लागून कितें ना कितें तो डेवलपमेंट करीत आसता. त्या खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका एक सांगपाचें आहा तेणें हो जो इशू काडला की हांगसर झरीन किंवा ह्या जाग्यार एक पुलीस स्टेशन आसपाचें हें नितांत आजची गरज आहा. कित्याक हांगा ह्या एरियाक म्हणजे जुवारीनगर ह्या एरियान क्रायम खूबच वाडलेलो आहा. हांव बिंग MS कॉलेज रेजिडन्स थंय रातचे शूटआवट सुद्दां जाले, चोरयो जाता, लोक सामके पॅनिकान आहा. जरी तर हांगसर मेन ऑफिस येयलें पुलीस स्टेशन जर येयलें जाल्यार ॲटलिस्ट आमी जप करून हांगसर येवन कंप्लेंट करूं शकता आनी पुलीस फटाफट येवपाक शकता थंय. आतां सद्याचे परिस्थितीन कितें जाता आमचें पुलीस स्टेशन वेर्ना आसता. सो कंप्लेंट जातरी रातचो कोण वयतलो रे वेर्ना, त्या खातीर थंयचे थंय दाबून जाता. म्हणजे तो फाल्यां वयतलो पण फाल्यां विसरता की कोई काम जाता आनी तो मागीर वेर्ना वचना. अशें करून ते हें म्हणजे लोक कंप्लेंट करना आनी पुलिसांक दिसता की चोरयो जायना कांय जायना बरें सगळें बरें चल्लां. सो लागीं जर तुमचें पुलीस स्टेशन आहा जप करून रातचे रात हांगसर येवपाक मेळटा कित्याक हार्डली नॉट इवन 1 किलोमिटर. आनी हांगसले एज इट इज तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांगा क्रायमूय चड वाडलेल्या. रिसंटली आतां रेप केस जाली, अश्यो रेप केसी खूब जाता आसतल्यो आनी गुंडागर्दी वाडला. आनी म्हाका एक सांगूंक सोदतां की गुंडागर्दी हांगा वाडल्या पण पर्रेकरच्या टायमार गुंडागर्दी एब्सोल्युटली काबार जाल्ली, कांयच नासलें गुंडागर्दी. आतां म्हाका एंथोनी वाज म्हाका दिसता की एंथोनी वाज हेतून इनिशिएटीव घेतलो, हेतून लक्ष घालतलो आनी हे गुंडागर्दी बी कितें आहा ते मातशें कमी करतलो आनी चोरयो ज्यो जाता तेजेर आळ पडटली ह्या पुलीस स्टेशन येयल्यार. हांव रिक्वेस्ट करता एंथोनी वाजाक साहेबाक की तुवें इनिशिएटीव बरो घेतला पण जल्दीन बेगीनच्या बेगीन हें पुलीस स्टेशन विदीन 1 year जाल्यार लोक तुका आर्गां घालतले आनी तुका देव बरें करूं म्हटले लोक. खरेखर एक्चुअली गरज आसा, लोकांची मागणी आसा की पुलीस स्टेशन खंयी जावचें पण एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक पुलीस स्टेशन गरजेचो आसा बिकॉज दीस इज दी
one of the thickly populated constituency in Goa. जशें सांकवाल इज अ थिकली पॉप्युलेटेड विलेज अक्रॉस गोवा. हेजे पयलीं म्हाका दिसता आनी खंयचो दुसरो विलेज नासतलो. And being the former सरपंच and now the deputy सरपंच, you must be understanding की गरज कितली आसा. सी तुम्ही ते सांगले पळय सांकवाल पंचायत मीन्स आय विल टेल यू वन थिंग. आउट ऑफ कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी समथिंग 14,000 वोटर्स आर फ्रॉम सांकवाल विलेज ओनली. So on that basis you can come to know what is the population. Only voters, yes, I am saying हांव सांगता फकत only voters. There are something 14,000 voters. 40 आता वाडटले 15,000 जातले. पण according to voters, after that population पळया तुमी. So that is a need. I am telling you, we need something कितें तरी जाल्लें जाय. आणि they are the major voters for Kortalim constituency. So I request our honorable MLA also do something. Also this project, today also he promised us that he will do. This is the second inspection and I think they will do something. And and म्हाका दिसता so many भितर आमचे कामां almost जातले. But we can't also force him also. But it's due. आता सोदून तरी काडले कोणाक खंयचे which department. But we were not even knowing कोणी खंयचे डिपार्टमेंट हें काम करतलो. ॲटलीस्ट आतां सोदून काडलें आमी की हे म्हणजे ते रिहॅबिलिटेशन बोर्डा कडेन. आनी सो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचे चेअरमॅनूय सुद्दां येयलो ऑनरेबल एम तोय येयलो आनी तो चेअरमॅनूय येयलो. इज अ चेअरमॅन. सो आय थिंक समथिंग इज गोइंग टू हॅपन इन जुवाईनगर इन आवर सांकवाल विलेज पंचायत. Bright days are there. Yeah, bright days are going to come. आणि पंचायत will always be support MLA for Yeah, good. always that because we have to do our work through MLA only na. So we have to support him to do our work. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकां कितें उलोवपाक जाय पुलीस स्टेशनार? ओके, सो दीस वॉज दी स्पेशल एपिसोड जस्ट टू अंडरस्टँड द फिलींग की हो जो सांकवाल गांव आसा एंड कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी डेस्पिरेटली नीड्स इट्स ओन पुलीस स्टेशन. हेजे पयलीं जो इनिशिएटीव जाल्लो फॉर जुवारीनगर पुलीस स्टेशन सगळे पेपर वर्क जाल्लेले. बट बिकॉज ऑफ द स्पेस आनी थोडेशे पेटिशनां पडलीं म्हणून तो डिले जाल्लो आनी तेजे उपरांत तो इशूच बंद जालो. पण आतां काळाची गरज आसा दॅट दीस पुलीस स्टेशन इन कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज मस्ट आणि बेगीन जावचे सगळ्याची मागणी आसा. थँक्यू व्हेरी मच. वी वॉज वॉचिंग द व्हिडिओ टील नाव. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज नाव.